السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں کے چینل میں خوش آمدید۔ یہ میرے پاس شارپ کی 32 انچ LED بیک لائٹ ٹی وی ہے۔ اس میں جب اس کو پاور آن کرتے ہیں تو اس کی بیک لائٹ آن ہو رہی ہے، لیکن اس پہ ڈسپلے آن نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ LED بھی آن ہو رہی ہے لیکن ڈسپلے نہیں آ رہا۔ چلے اس کو دیکھتے ہیں کیا دقت ہے۔ ابھی میں نے یہ ٹی وی کا بیک کور اوپن کر لیا ہے۔ ڈی سی وولٹیج کامن ایٹ چیسز۔ ابھی یہاں پر ہم یہ 12 وولٹ چیک کر لیں گے۔ سپلائی اس کی آؤٹ پٹ گڈ ہے 12.39 ٹھیک ہے یہاں پر۔ اس کے بعد اس کی پن نمبر 10 پہ چیک کر لیں اور یہاں سے پاور آن کریں۔ مین بورڈ سے پاور آن کیا تو 3.1 وولٹ یہاں پر آ گئے۔ LED بیک لائٹ آن ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس سائڈ پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 12 وولٹ not reaching here at panel, here must be 12 وولٹ۔ یہاں پر یہ 12 وولٹ نہیں آ رہے۔ اس کو دیکھیں گے، اس پوائنٹ پر بھی یہ سپلائی مس ہے۔ ابھی ہمیں یہ مین بورڈ پہ وولٹیج دیکھنے ہیں۔ یہ والے وولٹیج اس پوائنٹ سے آ رہے ہیں 1 2 3۔ یہاں پر پن نمبر 28 29 30 اور 31 تین پنوں پہ VCC وولٹیج آتے ہیں اور یہ وولٹیج آتے ہیں سوئچ ہو کر۔ یہاں پر یہ دو ٹرانسٹر ہیں، ایک ڈرائیور ہے اور ایک پاور ٹرانسٹر ہے۔ جو وولٹیج یہ سپلائی کنیکٹر سے آ رہے ہیں پاور سپلائی سے، تو پھر یہ سپلائی سوئچ ہو کے پہنچے گی 28 29 30 31 پن پہ۔ تو یہ ہے مین بورڈ۔ مین بورڈ کی 28 29 30 31، اس سے یہ وولٹیج آؤٹ ہونے چاہیے اس پوائنٹ سے۔ تو سیم 0.49 وولٹ جو کہ یہاں پر ہے، یہی وولٹیج یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم ہمارے اس بورڈ میں ہے، یہ والی پن ہے 28 29 30 31۔ اگر ڈائیگرام بیک دیکھیں تو یہاں پر ایک ٹرانزسٹر، یہ ڈرائیور اور یہ پاور کنیکٹر سے سپلائی آ رہی ہے۔ یہاں پر یہ سپلائی پہنچ رہی ہے پاور کنیکٹر پر۔ اس کے بعد اس کیپیسٹر پر C1735 1731 1701 تینوں پہ سپلائی موجود ہے۔ یہ سپلائی سوئچ ہو کے جب ہم اس کو آن آف کرتے ہیں تو یہ سپلائی یہاں پر آنی چاہیے۔ اگر ہم اس سوئچ کو آف کریں گے تو یہ سپلائی سوئچ ہو کے آگے نہیں جا رہی۔ یہ 12 وولٹ اس کو نہیں مل رہے، یہ پرابلم ہے۔ This point, that are these 3 points, these 4 points, this line is reaching here under this PCB, under this IC, then it will reach یہاں پر۔ اس ٹرانزسٹر کو دیکھ لیں تو ٹرانزسٹر ٹھیک ہے،
ये ट्रांजिस्टर ठीक है। यहाँ पर कुछ गलत है इस जगह पर। Yes, we can see from this point to this point this track is good. From here to this resistor continuity missing. अभी अगर हम देखें तो ये वाला जो ट्रैक हमने यहाँ पर देखा है तो ये ट्रैक ब्रेक है। ये इस कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर आना चाहिए, ये पिन नंबर 1 2 3 को यहाँ पर आना चाहिए। तो ये हमारे 12 वोल्ट यहाँ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन इस रजिस्टर पर नहीं पहुँच रहे, फ्यूज़ रजिस्टर पर, इस पर, ये जो 00 ओम के रजिस्टर है। तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर है। Now I connected jumper directly from this connector 12 volts to this resistor, and now we will check voltage on. अभी मैंने ये जंपर लगा दिया 12 वोल्ट का, जहाँ पे 12 वोल्ट पहुँचने चाहिए थे स्विच पे, और अभी अगर देखेंगे कि वोल्टेज पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है। मुझे शक पड़ता है कि इसके बाद भी डिस्कनेक्शन है। इस जगह से इसके कलेक्टर से इस जगह पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी रॉन्ग है। दैट इज दिस कनेक्शन हियर।
यहाँ पर ये जो 12 वोल्ट पॉइंट है ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी देनी चाहिए, तो ये नहीं दे रहा। इसका मतलब है यहाँ पर भी सर्किट में डिस्कनेक्शन है। दिस पॉइंट यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर तो ये कंटिन्यूटी आ रही है, लेकिन ये इस जगह पर नहीं है। इस जगह तक कंटिन्यूटी आ रही है, यहाँ पर ये सिलेंडर डैमेज है। Yes, 12 volt. Yes, 12 volt. Power on, power off. 0.6 पावर ऑन, 12 वोल्ट। अभी ये 12 वोल्ट यहाँ पर ये स्विच होके आ चुके हैं। अभी सर्किट को देखते हैं कि इसके अंदर बाकी चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं। Yes, that's good. Yes, we have display now. यहाँ पर अभी देखिए ये डिस्प्ले आ चुका है। अभी हमारा जो प्रॉब्लम था वो ये वाली जो सप्लाई 12 वोल्ट आती है पावर सप्लाई कनेक्टर से, ये आ रही थी इस जगह पर। ये प्रोसेसर का सिग्नल होता है और ये सिग्नल ये जाता है 12 वोल्ट स्विच होके। जब ये पावर ऑन कमांड आती है तो स्विच होके वोल्टेज जाते हैं। इसकी पिन 28, 29, 30, 31 पे, तो ये वोल्टेज नहीं आ रहे थे। दो जगह से डिस्कनेक्शन थी, एक इस जगह से लेके इस पॉइंट के दरमियान और दूसरी इससे आगे। तो दो जंपर करने से हमारा सर्किट रिपेयर हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।